Pro bro yung mga team uli guys. Oh, attorney na guys, attorney nag-squid. Guys, paldo. Tulong katin. Tulukatin. Nagduwa nagkuan kayo. Balag ba kalubong ang pakaw. Nag-eskwela sila, nag-eskwela. Tapos no. Eskwela sila guys. Oh. Ay, i-train sila kuan. Eh, eskwela ka attorney ba? Talos yun sa kiduwa. Iskandal maya. Kaya, dire. Sa may mo kasulti boss nga. Tulukatin mo karga. Hindi paldo-paldo gid. Paldo gid siya. Abi sakit nga baga paldo gid. Batang pa. Pwes na. Ikaw mag-awol si kasulti nimo nga paldo ka tulukatin. Tuwa naman imong bahay. Kwarta, paldo na kadua pa computer. Kadua pa computer na. Paldo ikaw paldo. Sige kasulti nimo nga paldo ikaw. Ay. Bahalag diritas Valentine's Day sa truck masakit paldo pagulit. Tulukatin oh 2001 bayan. Way porma. Way Giba kay kuan pilas pero Wala ka gato sa uya pero gipangbun eh. Katuloy mo itlog.